जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा किचन को आपको स्वागत। आसंता काली मकर संक्रांति से लगी घरे घरे मकर चाउल और राशि लडू बा राशि चिक्की प्रस्तुत करा हुए। आज आसतु से रेसिपीटी देखा। आम प्रथम मकर चाउल रेसिपी देखा और राशि चिक्की देखा। दुईटी जाक रेसिपी केमती बनूची। आई मकर चाउल ना पुरी रे बहुत परिमाण मठ मानक सब प्रस्तुत हुए। धनुमुआ सांग को मकर चाउल प्रस्तुत कर खमार जो सब जमीदारी थाए जमी सब रखी था ठाकुर मठ तरफ से पठा से मकर चाउल आम घर को भी आसे। तार स्वाद एत निरा एबे भी मनर भूली होनी। मुझे चेष्टा करुँची से भली स्वाद आने से सब जिनस जहाँ पड़ूला आग काल मठ मानक सेमती प्रस्तुत करवा। ये देखूँ मु नुआ गोविंद भोग चाउल नहीं आपण मान पाखे जदि कौन बासुमती सरु चाउल थाए ने एमती नॉर्मल नुआ चाउल नहीं पारे। ताकू आम 8 घंटा बतुरे दबा पूरा सॉफ्ट हो जे चाउल बतुरे दबा। देखो मुझे बतुरे देती धोईदे एवं छाणी नहीं दरदरा ग्राइंडिंग करदबा। आगुरी से सब मैंने जो बड़ बड़ हुमदस्ता थिला बा से हुमदस्ता ढिंकी रे हुए हुम दस्तार ओदा चाउल तो ताकू कुटती से ग्राइंडिंग जार 4टी नहीं गुजराती आ गोलमरीच ग्राइंडिंग कर नौची। अदा को आम ग्राइंडिंग करवानी अदाटा छेचिकी दबा। ग्राइंडिंग करदेले तार स्वाद खराब हो। ये मु चीनी देवी जी चाउल नहीं से चीनी मु देइछि। कहना चाउल रे फलमूल सब पड़ो मिठाटा टिके भल हवा दरकार। आपण माने चीनी बदल रे गुड़ नहीं पारिबे। मु से चाउल ग्राइंडिंग करी आनिछि सेथिरे गोटे चामच गुआ घी दे देछि आ अदा छेचिगिरी गोटे चामच दे देछि को आमे सब एथर मिक्स करबा। एठी मु नड़िया कोरिकी रखिछि गोटे बाउल सेथिरे अल्प आमे ऊपर सजाया पे रखिबा। क्षीर आमे नबा कम नबा बेसी पतला करबानी। एटा पतला हेले गोटे अलगा प्रकार हो तेणुकर पूरा कम क्षीर पकेबा। कदली काटिकी रखी दौची जहाँ सब फलमूल आपण पाखे आभेलेबल आपणकर पसंद दे पारिबे। किछि कटा नड़िया दबा त्या द्वारा टी कुड़मुड़िया लगे। आठी मु अंगूर किछि काटि नहीं आपेल मु सबुठ अल्प अल्प टिके रखुची ऊपर सजेवा। डालिमटा देबे लुक भल आसो खाइबा भी भल लगे। एठी मु काजू किशमिश ऐड करिनी आपण चाहिए ऐड कर पारिबे। मु पूरा एटा ऑथेंटिक वे रे करिया को चाहूँगी जेमती आगुरु होतिला। एबे तो सब प्रकार बाजार आभेलेबल हेलानी ये सब जिनस सेतबेले तो नथिला ना। एठी मु छेना दे देछि आधा कप। छेनाटा आम बेसी दबानी नरम हो चाउलर स्वाद कमी जीव। अल्प छेना दबा ताको भल लगे मिक्स करी नवा। एटा ना आपण जेते रखिकी खाइबे बनईकरी घंटे 2 घंटा रखीदेले आहरी स्वाद भल लगे। यही मकर संक्रांति आज सूर्यंकर उत्तरायण आ महालक्ष्मी आसुचंदी बाप घर श्रीमंदिर को। भगवान जगन्नाथ बलभद्र आज जाए पुष मास सारा माँ का हाथ रोषे खाऊले। आज माँ धनुमुआ नहीं जाइए बाप घर। आज मकर चाउल प्रस्तुत कर आणिकी आसिचंती ठाकुरंकर मन लाखी भोगटे। आउ गोटे कथा शीत दिन ये चाउल चोबेकी खाइबा द्वारा आम देहरे आन उत्तापटा वृद्धि पाए। ठंडा पड़ी था बहुत जोरे ना से आम पूर्वपुरुष मैंने सब ए सब व्यवस्था करिसेंती। आमर जे जहाँ सब पर्वपर्वाणी जहाँ रिचुअल्स अच्छी तार सब साइंटिफिक कज अच्छी। से माने सब बहुत ज्ञानी थिले आम पाई व्यवस्था करदे जाइछंती केमते आमे सब निरोग रहबो आ भल देह मुंड भल मन रहिबो
ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା ବଳକା ଫଳ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଦେଇ ଉପରେ ଟିକେ ସଜେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଅଧିକା ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଓଦା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି କେହି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଘରେ ଏଇଭଳି ବନାନ୍ତୁ, ଆର ସ୍ୱାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରେସିପିକି ଯିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଶିର ଚିକି। ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରାଶି ଲଡ଼ୁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ବା ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଘରେ ଚିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ଅତି ସହଜରେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1.5 କପ୍ ରାଶି ନେଇଛି, ଧଳା ରାଶି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା, ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ରାଶି ଲଡ଼ୁଟା ଗୁଡ଼ ସହିତ ରାଶି ଲଡ଼ୁର କମ୍ବିନେସନ୍ ଭାରି ଭଲ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଶୀତ ଦିନେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଦାଉରୁ ଏହା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏମିତିରେ ବି କିଛି ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ନଥିଲେ ବି ଆମେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଶୀତ ଦିନେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏମିତି ବି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଆଇରନ୍ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସବୁ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହୁଛି। ଯେତିକି ଆମେ ନେଇଥିବା ରାଶି ସେତିକିରୁ ଟିକେ କମ୍ ଗୁଡ଼ ନେବା, ସେତିକି ତାର ମାପ ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ କମ୍ ନେବେ। ମାନେ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ କମେଇ ଦେଲେ ଭଲ। ମୁଁ ଏଠି 1.5 କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଗ କରିନେବା। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଲଡ଼ୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଆରିସା ପିଠାର ପାଗଠୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚିକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଠକ୍କିନା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ପାଗଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ଚିକି ପାଇଁକା। ଏଇ ପାଗଟା ମୋର ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଆର ଉପର ପାଗଟା ଆମେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ପାଗଟା, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ରାଶି ତକ, ଆକୁ ଆମେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଗୁଡ଼ରେ। ଏ କ୍ଲିପ୍ଟା ମୋର ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟା ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଇଜି ରେସିପି। ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଘିଅ ମାରିଛି, ତା ଦେହରେ ଆକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଅତି ପତଳା ଚିକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଲଣା ପେଡ଼ି ବା ଯେଉଁ ଆମର ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବା ପେପର୍ ପକାଇକିରି, ବଟର ପେପର୍ ପକାଇକିରି ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ବେଲଣା ପେଡ଼ିରେ ତାକୁ ଦାବିଦେବେ। ବେଲଣା ପେଡ଼ିରେ ରୋଲ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମାନ ହୁଏ ଆଉ ପୁରା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଏଠି ହାର୍ଡ଼ ବେଶୀ କରିବିନି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇଛି, ସେଇ ଲୁହା ଖଡ଼ିକାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାପି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଚିକିଟା ଆମେ ଏଠି କଟ୍ ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁ ସେପ୍ ଚାହିଁବେ ସେଇ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ବଳିଥିଲା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦାବିଦେବା, ଲୁହା ଖଡ଼ିକାରେ ହେଉ ବା ଛୁରୀରେ, ନହେଲେ ପିଜା କଟରରେ ଯେଉଁଥିରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ହେଇଛି। ଆମର ରାଶି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଠକ୍କିନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ତ ଏମିତି ଟାଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେବନି ନା, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କରିଛି ଯେମିତି ଆରାମସେ ଖାଇ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମକର ଚାଉଳ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
भिडियोटी शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद। रही पुणी आ गोटे वीडियो रे आसी। जय जगन्नाथ।